नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को जातक विचार चैनल को हार्दिक स्वागत। आज आम ये भिडियो रे जानिबा कि शुक्र ग्रह को घरे बसिले कौन फल दियंती। ता पूर्व आम जानिबा किछि लोक कमेंट करथिले कि वास्तव रे तांकर कुंडली रे बा तांकर तालपत्र पोथी जातक रे एभलिया लेखा हेछि, किंतु आमर प्रत्येक भिडियो रे आमे ए भलिया कोष्ठी अंकन करि देखौछु। वास्तव रे से कन्फ्यूज होउछंती एटा आ एटा भितर फरक कौन। देखु जातक कोष्ठी जितेबाला बना जाए से पाखापाखि 4 प्रकार बनिया जाए। कौन कौन? उत्कलीय, बंगीय, मागधी, द्राविड़, 4 प्रकार। कौन कौन उत्कलीय? आमर जदि मुख्यतः जातकर कोष्ठी परंपरा को देखा सी है 3 प्रकार। गोटे है ईस्ट इंडिया पद्धति, गोटे है नॉर्थ इंडिया पद्धति, आ गोटे हूँ साउथ इंडिया पद्धति। ईस्ट इंडिया पद्धति रे 2 प्रकार जातक कोष्ठी अंका जाए। गोटे हूँ उत्कलीय आ गोटे हूँ बंगीय। बंगीय अर्थ कौन? जोटा वेस्ट बेंगल रे व्यवहार करा जाए जो पद्धतिटा कोष्ठी आंकिया पाइका। आमर उत्कल अर्थात ओडिशा रे जो पद्धति को अंकन करा जाए कोष्ठी काटिया पाइका ताकू कहा जाए उत्कलीय पद्धति। उत्कलीय पद्धति रे साधारणतः गोटे वृत्त अंका जाए, अर्थात गोटे चक्र अंका जाए। चक्रर मझिरे 2टा गार दिया जाए, एपटू एपट छकी ही गला। छकी हिसाला पर प्रत्येक कर्नर रु 4टा गार बाहर कर दिया जाए। कौनसी ना कौनसी देखिए गोटे घर लिखाई थो ल। ये जो ल लिखाई थो ये ल रो अर्थटा हूँ लग्न घर अर्थात प्रथम घर। ल जोठी लिखा ही थाउ सेठू आंटी क्लॉकवाइज गणति आरंभ हुए। आंटी क्लॉकवाइज रो अर्थ कौन? डाहाण रु बाम। बुझी पारले? धरि नियंतु एठी ल लिखा ही ल हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एठी आपणकर मनरे गोटे सन्देह उपजु थबो एठी तो ल लिखा ही आपण तो कहले 1 गणा हबो एठू, किंतु एठी 6 काई लिखा ही? सॉरी एठी 1 काई लिखा ही? एठी 1 एथि पे लिखा ही कहीं ना आमे लग्नटा को मेष लग्न हिसाब रे धरुचे। सेथि पैका धरि निया जाऊ मु एठी 6 लिखिदेली, यार अर्थ कन्या लग्न, किंतु आपणकर कुंडली रे ए नंबर लिखा ही नथबो। लग्न जोठी लिखा ही थबो सेठी 1 लिखा ही नथबो। लग्नर आगामी घर को 2 लिखा ही थबो, तापर 3 लिखा ही थबो, 4 लिखा ही थबो, एमती हिकरी 12टा कोष्ठी अंका ही थबो, अर्थात 12टा घर अंका ही थबो। ए 12टा घर को कौन कह जाए? 12टा राशि। कॉन्सेप्ट क्लियर? अच्छा, आमे एठी गोटे जिंस जानिबा कोन लग्न कौन। आमर जितेबाला गोटे मनीष जन्म हुए तार जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, जातक रे ना ये 4टा डिटेल्स को जितेबाला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रे पका जाए सेतेबाला लग्न आसी जाए, राशि आसी जाए, नक्षत्र आसी जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर? अच्छा, धरिनिया जो एठी 15/7 लिखा है। एठी प्रत्येक देखिए आपनकर जो तालपत्र कोष्ठी अंका ही थबो तार मझिरे गोटे लिखा ही 15/7, 14/7 कि अन्य किसी नंबर लिखा ही थाए। ये जो नंबर या कहते नक्षत्र नंबर। कॉन्सेप्ट क्लियर? राशि कौन? प्रत्येक लोक निजर राशि जानती। राशिर अर्थ होउची से मनुष्यर आत्मा। लग्न कौन? से मनुष्यर शरीर, से मनुष्यर गुण, से मनुष्यर मस्तिष्क, अर्थात बाह्य आवरण को लग्न कहा जाए। आभ्यंतरीण जो अभिवेदन रही ताकू कहती राशि। राशि आत्मा को बुझाए आउ लग्न शरीर को बुझाए। कॉन्सेप्ट क्लियर? उत्कलीय परंपरा रे गोटे लूप होल्स अच्छी। उत्कलीय जातक परंपरा रे गोटे लूप होल्स अच्छी। लूप होल्स कौन? एथिरे आपण माने लग्न राशि जानीपारे ना। तेणु तालपत्र पोथी उपर लिखा ही कि अमुक लोकर अमुक राशि लग्न लिखा ही न थाए। जदि भल विद्वान जड़े ही था तेरे सी से लग्न अरिका लिखि था जहाद्वारा कि कषिया पाइका सुविधा हुए। किंतु यार अपोजिट साइड रे आमे जतबेले मागधी सूत्र को व्यवहार करबा। कौन? मागधी। मागधी स्टाइल या कहते। ये हूँ उत्कलीय स्टाइल, ये हूँ मागधी स्टाइल। मागधी स्टाइलटा साधारणतः नॉर्थ इंडिया
ର ପଦ୍ଧତି ଜାତକ ପଦ୍ଧତି। ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଜାତକ ପଦ୍ଧତିରେ ଯେଉଁ ମାଗଧି ଅଛି, ମାଗଧି ଜାତକ ପରମ୍ପରାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ କି କ'ଣ କେଉଁ ଘର, କେଉଁଟା ଲଗ୍ନ, କେଉଁଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର। ମାଗଧୀର ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ହେଉଛି କ'ଣ, ମାଗଧୀକୁ ଏତେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରାହେଇଛି, ମାଗଧୀର ଜାତକ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଏଇ ଘରକୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁକା ଲଗ୍ନ ଘର ଧରାଯିବ। ତେଣିକି ଏ ଘରେ ଯେତେ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଏଇ ଘରକୁ ହିଁ ଲଗ୍ନ ଘର ଧରାଯିବ। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର। এইটাକୁ ସବୁବେଳେ ଲଗ୍ନ ଘର ଧରାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଘର ଧରାଯିବ। ଆପଣ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ କି ଏକୁ ତ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଘର ଧରାଗଲା ତାହେଲେ ଏଠି 6 ନମ୍ବର କାହିଁକି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ନମ୍ବର ଅର୍ଥଟା ହେଉଛି ରାଶି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଘରେ 6 ନମ୍ବର ରାଶି ପଡ଼ୁଛି। 6 ନମ୍ବର ରାଶି କେଉଁଟା, କନ୍ୟା ରାଶି କି 6 ନମ୍ବର ରାଶି କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏଠି କନ୍ୟା ରାଶି ପଡ଼ୁଛି, ଲଗ୍ନ ଘରେ କନ୍ୟା ରାଶି ପଡ଼ୁଛି, ୟାର ଅର୍ଥଟା ହେଉଛି ଲଗ୍ନଟା ହିଁ ହେଉଛି କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର। ଯଦି ଏଠି ନା 6 ବଦଳରେ 5 ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମେଷ, ବୃଷ, ମିଥୁନ, କର୍କଟ, ସିଂହ, ଏଠି ସିଂହ ରାଶି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ସିଂହ ରାଶି ଯଦି ଲଗ୍ନ ଘରେ ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ଜାଣିବେ କି ଲଗ୍ନ ହିଁ ହେଉଛି ସିଂହ, ସିଂହ ଲଗ୍ନ। ବୁଝିଲେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର। ଇଏ ଗଲା ଆଜିର ଆମର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର କେଉଁ ଘରେ ବସିଲେ କ'ଣ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି, କେଉଁ ରାଶିରେ ବସିଲେ କ'ଣ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଏଟାକୁ ଆମେ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ହିସାବରେ ଧରିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରାଶି ୱାଇଜ୍ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଫଳକୁ ଦେଖିବା। ରାଶି ୱାଇଜ୍ କ'ଣ, ରାଶିର ପ୍ରଥମ ରାଶି ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶି ଏ କୁଣ୍ଡଳୀର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ପଡ଼ୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆମେ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର। ଶୁକ୍ର ଯେତେବେଳେ ମେଷ ରାଶିରେ ବସନ୍ତି, ଶୁକ୍ର ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ଏ ଉଭୟ ହେଲେ ମିତ୍ର ଗ୍ରହ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। ଶୁକ୍ର ଯେତେବେଳେ ମେଷ ରାଶିରେ ବସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭୂମି ଦିଅନ୍ତି, ଶାସନ କ୍ଷମତା ଦିଅନ୍ତି, ପରାକ୍ରମ ଦିଅନ୍ତି, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରାନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ଲୋକ ଯାହାର ଶୁକ୍ର ମେଷ ରାଶିରେ ଥିବେ, ଏଟା ଅଷ୍ଟମ ଘର ସତ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ରାଶି କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି। ଏଠି ରାଶିର ବିଚାର ଫଳ କୁହାଯାଉଛି, ନା କି ଏଠି ଘରର ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ନା, ଏଠି ଘରର ବିଚାର ନୁହେଁ, ଏଠି ମେଷ ରାଶିର ବିଚାର କରାଯାଉଛି। 1 ନମ୍ବର କୁଣ୍ଡଳୀର ଯେକୌଣସି ଘରେ ବସିଥାଉ, ଯଦି ସେଠି 1 ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ଶୁକ୍ର ସେଠି ବସିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମେଷ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ର ବସିଛନ୍ତି, ତେବେ ଶୁକ୍ର ମେଷ ରାଶିରେ ଉତ୍ତମ ଭୂମି ଦିଅନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଦିଅନ୍ତି, ପରାକ୍ରମ ଦିଅନ୍ତି, ନିଜ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ଗୁଣ ଦିଅନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ଜାତକ ସବୁବେଳେ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁକା ୟା ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର। ଏବେ ଆସିବା ଏଠିକି 2 ନମ୍ବର ରାଶି, ଅର୍ଥାତ୍ ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶି ଆଉ ତୁଳା ରାଶି ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ରାଶି। ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ସ୍ୱଗୃହରେ ବସନ୍ତି ସେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଯେତେବେଳେ ନିଜସ୍ୱ ଘର ବୃଷ ରାଶିରେ ବସନ୍ତି, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ଜାତକକୁ ଧନୀ କରାନ୍ତି, ଜାତକର ବାକ୍ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ଅଧିକ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଜାତକ ଅତି ଉତ୍ତମ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରେ, ଲୋକଙ୍କ ଗହଳରେ ନିଜ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭାବ ପକାଇକରି ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ମୋହିପାରେ। ଏଭଳିଆ ଲୋକ ଭଲ ଡିବେଟ୍ କରିପାରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ, ଉତ୍ତମ କୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଯାହାର ଶୁକ୍ର ବୃଷ ରାଶିରେ ବସିଥିବେ ଜାଣିବେ ଯେ ତାର କୁଟୁମ୍ବ ବହୁତ ଭଲ, ସେ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ସେ ପରିବାର ଅତି ଉତ୍ତମ ପରିବାର। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଏଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଭୂଷଣ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ଯେତେବେଳେ ବୃଷ ରାଶିରେ ବସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଅଳଙ୍କାର ନିଜ ରୋଜଗାରରେ ଗଠନ କରେ, କିଣେ ଏବଂ ଅନେକ ଅଳଙ୍କାରରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ସଜେଇକି ରଖିବା ପାଇଁକା ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ଭଲ ରତ୍ନ ଭଲ ଭଲ ଆଭୂଷଣ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁକା ଏଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି।
कॉन्सेप्ट क्लियर। अच्छा एबे आसीबा तृतीय राशि मिथुन राशि की। जेतेबेले मिथुन राशि रे शुक्र बसंती सेतेबेले कौन फल दियंती? व्यक्ति रो एकाधिक भौणी थाए। जेतेबेले शुक्र एठी बसंती सेतेबेले जातकर एक रु अधिक भौणी थेबे। व्यक्ति अत्यधिक दूर यात्रा करे। व्यक्ति आभूषण प्रिय हुए। अर्थात एभलिया लोक जार मिथुन राशि रे शुक्र बसी थे से भलिया लोक अलंकार पिंधिया पाइका बहुत पसंद करती। तांकर एक रु अधिक भौणी थे एवं एभलिया लोक दूर यात्रा करती, तीर्थ स्थान भ्रमण करती। नेक्स्ट आसवा कर्कट राशि। जितेबाला कर्कट राशि रे व्यक्ति रो शुक्र बसंती सेतेबाला व्यक्ति को जशवंत कराती। अर्थात एभलिया लोक खूब अधिकता जीवन रे जश कीर्ति अर्जन करे, उत्तम गृह प्राप्ति करे, विदेश यात्रा करे, मातृसुख प्राप्ति करे, विलास बेसन भितर तार जीवन बीते, नुआ नुआ जानवाहन रे चढ़िकी बुलिया पाइका ताकू बहुत पसंद। एबे आसीबा नेक्स्ट सिंह राशि। सिंह राशि रे जेतेबेले शुक्र बसंती सेतेबेले व्यक्ति अत्यधिक उदास हो जाए। कौन हुए? उदास। उदासर अर्थ कौन? ता मन केबे भी भल रहिबो नाही। कहीं सिंह राशि अधिपति हेले भगवान सूर्य नारायण। सूर्य शुक्र उभय हेले शत्रु। तेणु जेबे जेबे शुक्र पंचम घर अर्थात 5 नंबर राशि रे बसिबे, एटा तो पंचम घर नु एटा द्वादश घर। जेतेबेले सिंह राशि रे शुक्र बसिबे सेतेबेले शुक्र निजे पीड़ित हो जाती। केमिति ना भगवान सूर्य नारायण जो ऊर्जाटा सेटा सिंह राशि रे थाए आ शुक्र से स्थान रे पोड़ी जाती। बुझिले? तेणु तांकर क्षमताटा को सी हरई दियंती। या द्वारा कौन हुए ना शुक्र निजे उदास हो जाती, तांकर पावर कमी जाए। तो से व्यक्ति को उदासवादी करई दियंती। भल हेले भी ता मन रे खुशी नहीं, खराब हेले भी ता मन रे खुशी नहीं। विभिन्न प्रकार चिंता ताकू लागिकी रहिबो। किछि कारण नथबो किंतु बिना कारण रे से गोटे चिंतार मग्न थबो। ता पाखे कोटिए टंका थोईदेले भी ता मन को खुशी आसीबो नहीं। अनेक प्रकार दुर्घटना घटिबो। अनेक प्रकार अपवाद तार निज लोक ताकू देबे। से जहाँ को निजर बोली भाविबो से लोक ताकू निंदा करिवे, अपवाद करिवे, तार परिहास करिवे, ताकू उपहास करिवे। तार निज लोक ही ता निजर शत्रु हो जिवे। तार बापा माँ भाई भौणी बंधु कुटुंब, तार कजन सिस्टर कजन ब्रदर एमाने निजे ही तार शत्रु हो जिवे। कॉन्सेप्ट क्लियर। जेतेबेले कन्या राशि रे शुक्र बसंती सेतेबेले व्यक्ति उदासवादी हुए, किंतु कौ कारणरू? निज पत्नी कारणरू ताकू भल पत्नी प्राप्ति हुए नहीं। एमिति पत्नी प्राप्ति होबो जी कि दिन राति बेंग भलिया कें कटर चलई थबो। ये लोक भल कले भी ताकू कहूथबो, खराब कले भी कहूथबो। काहेकि ये सळे ता जीवन रे पूर्व जन्म रे ता स्त्री की धोखा देई थाए। फलस्वरूप तार वर्तमान जन्म रे कन्या राशि रे शुक्र बसे। काहेकि शुक्र आ बुध उभय मित्र ग्रह सत, किंतु शुक्र बुधंक राशि रे एते भल फल दियंती नाही। साधारणतः कन्या राशि रे एते भल फल दियंती नाही। किंतु एक्जाक्टली शुक्र बृहस्पति उभय शत्रु ग्रह, किंतु तांकर मीन राशि रे शुक्र अति भल फल दियंती, अति भल फल। जेतेबेले व्यक्तिर कन्या राशि रे शुक्र थांती सेतेबेले व्यक्ति पारिवारिक विवाद भितर फसे। ता निजर स्त्री ताकू फसई दिए। ता स्त्री जोगु ही तार सुनार संसार भांगी जाए, तार दुख अधिक बढ़ी जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर। 7 नंबर राशि अर्थात तुला राशि। तुला राशि होची शुक्रंकर स्व राशि। तेणु जेबे तुला राशि रे व्यक्ति रो शुक्र बसिबे सेतेबेले व्यक्ति को उत्तम दाम्पत्य सुख प्रदान करती। कौन प्रदान करती? उत्तम दाम्पत्य सुख। पत्नी एकदम बहुत भल दियंती। बहुत भल माने कौन? आपण गोटे श्लोक शुणिथे, पत्नी मनोरमां देहि। अर्थात पत्नी मनोरमा भलिया देव। मनोरमा माने कौन? मन को रमण करि पारथबो, मन को खुशी करई पारथबो, मनर भावनाटा को बुझी पारथबो, मनर इमोशनटा को बुझी पारथबो।
ଆପଣ କିଛି ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଏତେ ଉତ୍ତମ କୂଳର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ କି ପୁରୁଷଙ୍କର ମନର କଥା ଆପେ ଆପେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୈବୀ କଳା ଥାଏ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଭଳିଆ ପତ୍ନୀ ଶୁକ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ତୁଳା ରାଶିରେ ବସନ୍ତି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଅପୋଜିଟ୍ ଯଦି ଜେଣ୍ଡରକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀର ଯଦି ତୁଳା ରାଶିରେ ଶୁକ୍ର ବସିଥିବେ ତେବେ ତାକୁ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ଦିଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମିତି ଜୀବନସାଥୀ ଦିଅନ୍ତି ଯିଏକି ତା ମନକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ତା ମନର ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିବ। ଇଏ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ୟାକୁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଫିଲ୍ କରାଇ ପାରୁଥିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି? ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ଧନ ସମ୍ମାନ ମିଳେ। ୟାର ସ୍ତ୍ରୀ ୟାକୁ ଧନପତି କରାଇ ଦିଏ, ୟାକୁ ସମ୍ମାନପତି କରାଇ ଦିଏ, ଏହାର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ସାରା ସଂସାରରେ ଉଡ଼ାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ଆସିବା 8 ନମ୍ବର ରାଶି। 8 ନମ୍ବର ରାଶି ହେଉଛି କେଉଁଟା? ବିଛା ରାଶି। ଯେତେବେଳେ ବିଛା ରାଶିରେ ଶୁକ୍ର ବସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ରକ୍ତଜନିତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ। କୌଣସି ପୁରୁଷର ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବିଛା ରାଶିରେ ଶୁକ୍ର ବସିଥିବେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଥବ, ତା ସ୍ତ୍ରୀର ରକ୍ତ ବିକାର ହେଇଯିବ, ତା ସ୍ତ୍ରୀର ରକ୍ତ ଦୂଷିତ ହେଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ରକ୍ତ ବିକାର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ତାର ମାସିକ ପିରିୟଡ଼ ସାଇକେଲ ଚାଲିବ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ। ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେତେ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଲାଗିକିରି ରହିବ, ଚର୍ମ ରୋଗ ଲାଗିକିରି ରହିବ। କାହାକୁ? ତାର ସ୍ତ୍ରୀକି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏଇ ପୋଜିସନ୍ ଥାଏ ତେବେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ବିପଦ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇ ଜିନିଷଟା ତା ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ହେବ। ଅବଶ୍ୟ ତା ସ୍ୱାମୀର ତ ପିରିୟଡ଼ ସାଇକେଲ ଚାଲିବନି, କିନ୍ତୁ ତାର ରକ୍ତ ଦୂଷିତ ନିହାତି ହେଇଯିବ, ଚର୍ମ ରୋଗ ହେଇଯିବ, କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଇଯାଇପାରେ, କିମ୍ବା ସେ ଲୋକର ବୀର୍ଯ୍ୟନାଶ ହେଇପାରେ, ସେ ଲୋକ ବହୁତ କମଜୋର ହେଇଯାଇପାରେ, ତାର ଫିଜିକାଲ ପାୱାରଟା ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ, ତାର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାରଟା କମିଯାଏ, ଏମିତି ହୁଏ। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ? ବିଳମ୍ବରେ ବିବାହ ହୁଏ। ଏଭଳିଆ ଲୋକର ବିବାହ ସହଜରେ ହେଇପାରେନି। ବିବାହ ହେଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ଦେଖାଯାଏ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ? ଧନ ଭୂମି କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତି କରେ ଏ ଲୋକ ଯଦି ସେ ଅପୋଜିଟ୍ ଜେଣ୍ଡର ପ୍ରତି ନିଜର ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଭଳିଆ ଲୋକର ବିବାହ ବିଳମ୍ବରେ ହେବ ଯାହାର ଶୁକ୍ର ବିଛା ରାଶିରେ ବସିଥିବ। ଆଉ ଇଏ ଯଦି ବିବାହ ନ କରିବା ପାଇଁକା ମନରେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ କିମ୍ବା ମନକୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଆସେ କି ବିବାହ କରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଇଏ ଉତ୍ତମ ପ୍ରକାରର ଧନ ଏବଂ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତି କରେ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି କ'ଣ? 9 ନମ୍ବର ରାଶି ଅର୍ଥାତ୍ ଧନୁ ରାଶି। ଯେତେବେଳେ ଧନୁ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ର ବସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧର୍ମପରାୟଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ଲୋକ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଶ୍ଲୋକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଟୀକାରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ୟାର ସାରାଂଶ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଲାଗେ। ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଡିବେଟ୍ କରେ, ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍ଥା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକର ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ଥାଏ। ଯେ ଧର୍ମ ଅପେକ୍ଷା ଫିଲୋସଫିକୁ ବେଶୀ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଏ। ଧର୍ମକୁ ତ ଏଭଳିଆ ଲୋକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବେନି, ଏମାନେ ଫିଲୋସଫିକି ବେଶୀ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବେ। ବୁଝିଲେ? ଆଉ କ'ଣ? ବିବାଦମୟ କାବ୍ୟ, କବିତା, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ ପାଠ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ବିବାଦମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକେଲରେ ବିବାଦ ଚାଲିଥିବ, ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକେଲରେ ଧର୍ମକୁ ନେଇକରି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଉଥିବ, ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକେଲ ଆଜିକାଲିଆ ସମୟରେ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ଫେମିନିଷ୍ଟ ମେଲିଷ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ଲୋକ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ନାରୀ ପ୍ରଧାନ ଲୋକ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ଫେମିନିଷ୍ଟ ମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମେଲିଷ୍ଟ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ବିବାଦାତ୍ମକ ତତ୍ତ୍ୱ, ତାକୁ ପାଠ କରିବା ପାଇଁକା ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇ ବିବାଦ ଭିତରେ ଫସିବା ପାଇଁକା ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ। ବିବାଦକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆର୍ଟିକେଲ ଲେଖିବା ପାଇଁକା ଏମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ସମାଜରେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ସ୍ପଟଲାଇଟ ରୂପରେ ଠିଆ କରିବା ପାଇଁକା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର? ଏବେ ଆସିବା ଦଶମ। ଯଦି ଦଶମ ରାଶି ଅର୍ଥାତ୍ ମକର ରାଶିରେ ଶୁକ୍ର ବସନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ହେବ?
मकर राशिटा हूँ शुक्रंकर मित्र राशि कहीं शनि शुक्र बुध 3 जण हेले बेस्ट फ्रेंड। तो ये शुक्र जिते मकर राशि रे बसती सेतबले व्यक्ति को अत्यंत शुभ फल प्राप्ति हुए, जश प्राप्ति हुए, मान सम्मान प्राप्ति हुए, ऐश्वर्य प्राप्ति हुए। कम से कम 10-15 लोकंकर लीडर ये हुए कम से कम, बाकी अधिक हो पारे किंतु कम से कम 10-15 लोक तो ये लीड कर जेकोसी काम हो कि ज्ञान हो ताकू नहीं। नेक्स्ट हूँ 11 नंबर राशि अर्थात कुंभ राशि। जितेबाला कुंभ राशि रे शुक्र बसती से कौन फल दियंती? एठी गोटाए कथा कह जाए व्यक्ति धन जन गोप लक्ष्मी संपन्न हुए जितेबाला कुंभ राशि रे शुक्र बसती। किंतु शनिंकर स्थिति मध्य देखा उचित। जदि शनि नीचस्थ हो जाइए तेबे ये सब धन जन गोपलक्ष्मी प्राप्ति करिबारे बहुत विलंब हुए किंतु मिले। नेक्स्ट हूँ मीन राशि। इंटरेस्टिंग कथा, मीन राशि रे जदि शुक्र बसती तेबे तांकु उच्च बोली धरा जाए। आउ यार अपोजिट जेतेबाला कन्या राशि रे शुक्र बसती सेतेबाला तांकु नीच बोली धरा जाए। बुझिले ना? मीन राशि रे बसिथिबा शुक्र व्यक्ति को राजातुल्य पराक्रमी करांती, राजातुल्य ऐश्वर्यशाली करांती, राजातुल्य लक्ष्मीवंत करांती। जो कहा जाए दुर्योधन भूमि उपरे पाद पकईकरी उठेला मात्र के सुनार पद्म फूल फुटे, एक्जाक्टली यही भाया गुण शुक्र दियंती जार कुंडलीर द्वादश राशि अर्थात मीन राशि रे शुक्र बसी थे। यार कहिबार अर्थटा होउची राजा दुर्योधन भगवान शिवंकर आशीष द्वारा जन्म नहीं बोली से भूमि उपरे पाद पकईकरी उठेला मात्र के गोटे सुनार पद्म फूल फुटुला। किंतु वर्तमान समय रे कौन लोक भूमि पर पाद पकईकरी उठेला मात्र के सुनार पद्म फूल फुटिव जार कुंडलीर मीन राशि रे शुक्र थे नाई। ये कहिबार तात्पर्यटा होउची एया गोटे राजा जमती ऐश्वर्य भोग करे, गोटे राजा जमती लक्ष्मीवंत हुए, गोटे राजा जमती धन जन गोपलक्ष्मी रे पूरित हुए, सेई भलिया धन जन गोपलक्ष्मी रे पूरित करती जितेबाला मीन राशि रे शुक्र बसंती। जेकोसी लोकर मीन राशि रे शुक्र बसी थे अति शुभ फल दियंती, अति शुभ फल। किंतु कंडीशन गोटे होगा दरकार शुक्र षष्ठ घरे द्वादश घरे न बसी थवा दरकार। दीटा कंडीशन, गोटे है शुक्र षष्ठ घरे बसी नथे आ गोटे है द्वादश घरे बसी नथे। जदि ए घरे बसी थांती द्वादश एवं षष्ठ तेबे से उच्चरे हेकरी मध्य शुभ फल दे पारंती नाही। कॉन्सेप्ट क्लियर? आशा करुच्ची आपन को ये वीडियोटी भल लगी थिबो। आ शुक्रंकर स्थिति को लेकरी आपण निज कुंडली रे कौन कौन घटना घटिबो से बाबद को स्थिति जानीपारे। शुक्र हेले कहार कहार कारक ग्रह, स्त्रीर कारक ग्रह। गोटे पुरुषर कुंडली रे तार स्त्रीर कारक ग्रह हेले शुक्र, तार जीवन साथीर कारक ग्रह हेले शुक्र, लग्जूरियस लाइफ रो कारक ग्रह हेले शुक्र। गाड़ी बंगला धनरत्न सुना रूपा गहना एगुड़ाकर सब कारक ग्रह होउछंती शुक्र। काचर स्टाइलिश काच जिनिस, तार भल भल चिकमिकी पत्थर, भल भल सोफा, भल भल गद्दी, भल बेड, यही टाइप कारक ग्रह होउछंती शुक्र। जार कुंडली रे शुक्र बलवान ताकू ये सबू सामग्री बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाए और से ये सामग्रीर भरपूर फायदा उठाए। किंतु जदि कुंडली कहार शुक्र पीड़ित हो जाती कुंडली रे तेबे से भलिया क्षेत्र रे ये भलिया कारक तत्व प्राप्ति करिबारे अनेक संघर्ष करिया को पड़े। जदि भी संघर्ष बाद प्राप्ति करि जाए तेबे ताकू सुख किंतु मिले ना। से जिनिस को से भोग करे सत किंतु ता मनरे शांति न थाए, ता मनरे आत्मसंतोष न थाए। तेबे वीडियोटी आज पई एतिकी। आशा करूची आपनकु ए वीडियोटी भल लागिथिबो। जदि ए वीडियोटी भल लागिछि एई भली वीडियो देखिया पई आपण हम चैनल जातक विचार को निहाती सब्सक्राइब करंतु। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।